नमस्कार स्वागत करुच्ची आज केतोटी मुख्य गुरुत्वपूर्ण खबर को आपको दर्शक बंधु एवं आम हस्तगत होता सद्यतम सूचना प्रथम खबर रही सरकार किसी नुआ गाइडलाइन संपर्कित जहाँ एवं लागू होगा जाऊँगी जाना से संपर्क संपूर्ण बरणी मुझे वीडियो प्रदान करी से निश्चित वीडियो को प्रथम शेष पर्यटन देखिए जब वीडियो भल लगे तो पाखे लाल बटन निश्चित सब्सक्राइब करेंगे पाखे आसुवा बेल आइकन बजाइदेवे और ऊपर आसुवा ऑल नोटिफिकेशन क्लिक कर भूलें जहाँफल एभली वीडियो सर्वप्रथम आप निकट में पहुँच पार। तेज आसतु जाना आज प्रथम खबरटी को गाँव में हेब विकास गाँ लोकों निष्पत्ति आधार में त्वरान्वित हो विकास प्रक्रिया एथिपाई राज्य सरकार आनिले विकसित गाँ विकसित ओडिशा मार्गदर्शिका पंचायत राज विभाग पक्षर यह मार्गदर्शिका जिलापाल एवं बीडीओ मान पाखक पठा जाइए। एथिरे कहुछि फेब्रुआरी 15 तारिख सुधा प्रति गाँ निज पई 5 वर्षिया योजना प्रस्तुत करी विभाग को पठाइबे। यही योजना अधीन रे प्रति ब्लॉक रे रीडिंग रूम रहिबो। एठारे बही पढ़ा सांग को इंटरनेट सुविधा रहिबो। स्वल्प देय दे प्रतियोगितामूलक परीक्षा पाई प्रस्तुत छात्र छात्री पढ़ी परिबे। सेहीपरि पंचायत राज बा पंचायत रे कल्याण मंडप पोखरी नदी गाधुआ तुठ पाई टंका मिलिबो। भोग मंडप भागवत टुंगी सह सबु धर्मर धार्मिक पीठ उपासना विकास पाई टंका खर्च हेबो। आम ओडिशा नवीन ओडिशा योजना रे जंगल अंचल रे रास्ता तैयारी उपरे थिबा कटकणा को उठाई दिया जायछि। सेपटे नुआ मार्गदर्शिका को नहीं विरोधी समालोचना करछन्ति। बद्रीनारायण कहछन्ति आम योजनार ना बदला जायछि। नीलमाधव कहछन्ति निजर कर्मी को फायदा देवा यार लक्ष्य। 2024-25 आर्थिक वर्ष पर बजेट विकसित गाँ विकसित ओडिशा पर 1000 कोटी टंका रही। नुआ मार्गदर्शिका यही टंका आवंटन हेबो। मार्गदर्शिका अनुसार आदिवासी बहुल अंचल पर 40% बा 400 कोटी टंका खर्च हेबो। यही टंका केवल ITDA अधीन रे थिबा 121 ब्लॉक रे खर्च हेबो। अवशिष्ट 193 ब्लॉक पर 6000 कोटी टंका आवंटित हेबो। फेब्रुआरी 14 सुधा ग्राम सभा प्रकल्प तालिका चयन सरिबो। 15 तारिख रे समस्त पंचायत ब्लॉक रे दाखल करा जिवो। 18 तारिख रे पंचायत समिति टेक्निकल कमिटी जांच करिवे। 20 रे जिलापाल पाखक पठाइबे। जिलापाल अनुमोदन पर काम आरंभ हो। परवर्ती खबर रही मोदी सरकार 2025 बजेट रे मध्यवित्त वर्ग को टिकस व्यवस्था रे बड़ आश्वस्ति देवा प्रस्तुत करुछन्ति। मुद्रास्फीतिर वर्धित चाप एवं साधारण नागरिक मानकर बजेट उपरे यार प्रभाव को विचार को नहीं एथर बजेट रे एपरि अनेक व्यवस्था अंतर्भुक्त करा जाय पारे यार सीधासलख प्रभाव करदाता मान पकेट उपरे पड़िबो। विशेषज्ञ मान विश्वास करती जे यही परिवर्तन गुड़िक केवल मध्यवित्त वर्ग आर्थिक बोझ को ह्रास करिबो नहीं बरं अर्थनीति को मध्य प्रोत्साहन देव। वर्तमान पुराना और नूतन आयकर व्यवस्था रे मौलिक छाड़ सीमा वृद्धि करने पाई विचार करा जाउछि। रिपोर्ट अनुसार यह 5 लाख टंका पर्यंत करा जाय पारे। मुद्रास्फीति सहित ताल दे चलिबा एवं मध्यवित्त वर्गर क्रय शक्ति को वृद्धि करने पाई यही पदक्षेप को गुरुत्वपूर्ण विवेचना करा जायछि। गृह ऋण नेउथिबा लोकंक पई एक बड़ खबर रही। गृह ऋण सुध उपरे टिकस छाड़ सीमा 2 लाख टंका 3 लाख टंका वृद्धि करिवार प्रस्ताव रही। यह सहित मूल राशि उपरे डिडक्शन 1.5 लाख टंका 3 लाख टंका पर्यंत करा जाय पारे। यही पदक्षेप रियल एस्टेट क्षेत्र को मध्य प्रोत्साहित करिवो। स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम उपरे रिहाती सीमा वृद्धि करने पाई प्रस्तुति चलछि। 60 वर्ष कम वयस्कों पई यहाकु 25,000 टंका 50,000 टंका एवं वरिष्ठ नागरिक मानक पई 50,000 टंका 75,000 टंका को वृद्धि करा जाय पारे। यह परिवार गुड़ी को स्वास्थ्य खर्च रे आश्वस्ति प्रदान करिवो। परवर्ती खबर रही 16टी जिले में प्राथमिक स्कूल परिवेश बदलिबो। छात्र छात्री मानकर कोमल मन रे शिक्षा प्रति आग्रह कौतूहल उत्साह आनिबा उद्देश्य रे विद्यालय और गणशिक्षा विभाग व्यापक व्यवस्था करिछि। श्रेणीगृहर परिवेश को आकर्षणीय करिबा
ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମୌଳିକ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଏବଂ ମରାମତିର ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପାଣ୍ଠି ଯୋଗାଇବେ ସରକାର। ପ୍ରଥମରୁ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲାମାନେ ପଢ଼ିବା ଲେଖିବା ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଶିକ୍ଷଣ ଦକ୍ଷତା ହାସଲ କରିବା ଏହିସବୁ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ପରିବେଶକୁ ଅନୁକୂଳ କରିବାର ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ଶ୍ରେଣୀଗୃହଗୁଡ଼ିକୁ ଶିଶୁସୁଲଭ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଆନନ୍ଦମୟ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ କାନ୍ଥଚିତ୍ର ବିଭିନ୍ନ ଆକୃତିର ଡେସ୍କ ଆଲମାରୀ ଥାକ ଗ୍ରୀନ୍ ବୋର୍ଡ଼ ପ୍ରଦର୍ଶନ ବୋର୍ଡ଼ ଶୈକ୍ଷିକ ଉପକରଣ ଝୁଲାଇବା ପାଇଁ ହୁକ ବସିବା ପାଇଁ ଦରି ଶ୍ରେଣୀଗୃହର ଆବଶ୍ୟକୀୟ ମରାମତି ବିଦ୍ୟୁତକରଣ ଓ ଆଲୋକୀକରଣ ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରଦର୍ଶନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଦି କରାଯିବ। ଏହା ପ୍ରାଥମିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଶୈକ୍ଷିକ ବିକାଶରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସହାୟକ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ରହିଛି ସୁନା ଦାମରେ ପୁଣି ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ଦାମ 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା ଗୁରୁବାର 150 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 76,100 ଟଙ୍କା ହୋଇଛି। ଏହି ସମୟରେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ଦାମ 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 170 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 83,020 ଟଙ୍କା ହୋଇଛି। ଗତ 30 ଦିନ ଭିତରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 2,300 ଟଙ୍କା ବଢ଼ିଯାଇଛି। ସେହିପରି 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା 2510 ଟଙ୍କା ମହଙ୍ଗା ହୋଇଛି। କେବଳ ଓଡ଼ିଶା ନୁହେଁ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ସୁନା ମହଙ୍ଗା ହୋଇଛି। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ସୁନା 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 83,800 ଟଙ୍କା ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚି ସର୍ବଭାରତୀୟ ସରାଫ ସଂଘ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ରୂପାର କିଲୋ ପିଛା ଦାମ 1100 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 94,150 ଟଙ୍କା ହୋଇଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ କିନ୍ତୁ ରୂପା ଦାମ ଜାତୀୟ ହାରଠାରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଉପରେ ରହିଛି। ରୂପା କେଜି ମୂଲ୍ୟ 2,000 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 1,06,000 ଟଙ୍କା ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ରହିଛି ପାଣିପାଗ ସମ୍ପର୍କିତ। ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ 4ରୁ 6 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। ଆସନ୍ତା 5 ଦିନ ପରେ ଆହୁରି ବଢ଼ିବ ତାପମାତ୍ରା। ଅଧିକାଂଶ ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ 4ରୁ 5 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ିବ ତାତି। ବିଶେଷ କରି ଉପକୂଳ ଆପେକ୍ଷିକ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ବଢ଼ିବ ଦିନର ତାପମାତ୍ରା ବୋଲି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି। ସେପଟେ ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ କହିଛନ୍ତି ଗରମ ଅନୁଭବ ହେବା ସହ କୁହୁଡ଼ିର ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅହେତୁକ ବଢ଼ିବ ରାତିର ତାତି। ମେଘମୁକ୍ତ ଆକାଶ ପାଇଁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ତାପମାତ୍ରା। ସୂଚନା ହେଲା ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ଗୁରୁବାର ଦିନ 1:30 ସୁଦ୍ଧା 31 ଡିଗ୍ରୀ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ତାପମାତ୍ରା। ତେବେ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ସହ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି। ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ନେଇ 10 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। କୋରାପୁଟ କଳାହାଣ୍ଡି କନ୍ଧମାଳ ବୌଦ୍ଧ ନୟାଗଡ଼ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଅନୁଗୁଳ ଢେଙ୍କାନାଳ କଟକ ଏବଂ କେନ୍ଦୁଝରକୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ତେବେ ଏ ଥିଲା ଆଜିର କେତୋଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ। ରହୁଛି ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର।